Madari Kersu, Midramhi Cholakyo Kersu, Wasandu Paditus, Ankoy. Bumi Goltasa Sulkilla, Korat Lola Skilla. Bumi Goltasa Sulkilla, Korat Lola Skilla, Korat Hayat Madu Skilla, Ravashat. Korat Hayat Madu Skilla, Ravashat of the Tushangan, Yomi Buchamare, Captain Matavis, Yomi Buchamare, Captain Matani Situmal Latin, Dovirsa Tumal Castan Udar Zachas Tunchas Lagonchas Kumekana Kosana Zana Tavachua. Zachas Tunchas Lagonchas Kun, Ekana Kosana Zana, Hadis Council Kopinda Hasid David. मजर दिलशाद कमी सब सब जमानों ले लिया मजर दिलशाद कमी सब सब जमानों ले लिया नतीजा ज़र्फ़ चंगा में कोलुफ़ा आज साढ़े 9 पुलिस वाला खर्ची दिया ना असी मारता ना सब कुछ कैसा शोषिला चुपचापी सांसा आदिल को संयुवा थमसे दुश्मन रहेगी आशिन लड़कियां से मयाला ज़ेरदोला ताशो अपोचो सी अपोचो चानर मुस्किन खोला खमसो से कप्तानी खंखरे जुगलो खोले में बेकोला कप्तानी खंखरे जुगलो खोले मन बेबजोला ताशो बुमी गोंदो से लोपारी खुले लगती मुबाइल बुमी गोंदो से लोपारी खुले लगती मुबाइल ची अतो वे खा जरंका ले शिलावास कोरजोला ताशो Bumi Goldo Lopari, Kure Lapi Mobile Chi, Atome Kachuron Kale, Shilangas Kordola Tasho, Patuarina Naib Kosana Hapona Habiala, Tabachu, Patuarina Naib Kosana Hapona Habiala, Hotel Kosana Chuza Parayi. Hotelin Kosana Chuza, Parayi Bemzola Tasho, Kocher Zinji, Kocher Konchi, Kocher Yanchi Zares Damse. Kocher Zinji, Kocher Konchi, Kocher Yanchi Zares Damse, Magi Zampi Penyogi Kakarayi Zamzola Tasho. Kocher Zinji, Kocher Konchi, Kocher Yanchi Zares Damse, Magi Zampi Penyogi Kakarayi Zamzola Tasho. Ashongi Shamel London Muhel
محمل گونه جلسه Asipala Bazarinu Kada Kabadi Saltola Tasho Romi Jewarna Daktarna Dukandar Kulshesan Maharam Romi Jewarna Daktarna Dukandar Kulshesan Maharam Asipa Mimma Bulmatbi Mosharin Gozola Tasho Ashipa min wabuman bi mushahirin gorzola tasho Maya Zahrani Tonno inzere gaptos paren mahmos Maya Zahrani Tonno inzere gaptos paren mahmos Namikul shahlare thodu musika kubzola tasho Ya maestro, ya imam, Dilshad mala halat ko theek karna Ya maestro, ya imam, Dilshad mala halat ko theek karna Nasi yozir birasna ogni ki khaata Ya maestro, ya imam, Dilshad mala halat ko theek karna Masih yozir birasna ogni ki khaata zola tasho Nare takbir Eskille mağarada bir müzik leksiyon suyu Ya bu sakali fansere kola gelmez hoyi Nare takbir Bhai हाथ खड़ा करो तुम्हारे को क्या है जमाना की खबर से नारे तकबीर नारे रिसालत नारा हैदरी कम मस्तक लंदन नारा का शोहर असले का बाबा जिब्रील का टीचा मौलाए कब्बा वाक़ाए अबूजा फूल की महक में चुड़ियों की चहल में मोमिन के दिलों में जरा जोर से बोलो जरा मिल के बोलो जरा हंस के बोलो नारा हैदरी माशाल्लाह बहुत अंदाज में कलाम दिलशाद साहब इसके बाद मैं कसीदा पेश करने के लिए दावत देता हूँ सैयद रियाज साहब को यहाँ तशरीफ लाएं और कसीदा पेश
दोस्तों की ताकीद है कि सैयद अब्बास साहब को एक दफ़ा दोबारा बुलाया जाए। तो मैं दावत देता हूँ सैयद अब्बास साहब से चंद अशआर के कलिमात के लिए स्टेज पर तशरीफ दी। जियालों से मुश्तक नहीं देखन को अली से जियदना काब को से सखन को आखिरी कसीदा खान जनाब सैयद रियाज और नवा को दावत देता हूँ वो यहाँ तशरीफ लाएँ और कसीदा पेश करें। शहीद सिफ्त जाफ़र के उर्दू के कलाम है तो आप लोग भी साथ दे दें, मेरे आवाज़ साथ दे दें तो इंशाअल्लाह आप लोग भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाल हम सुनाएंगे
जितने दुख उठाए हमने कलमा गोयों से एक एक चुकाएंगे, एक एक चुकाएंगे। कह दिया तुमसे खुदा तलाश करो, ये किसने कह दिया तुमसे खुदा तलाश करो? अली के जैसे खुदा आशिना तलाश करो। तमीज़ और बातिल और हक खुद समझ में आएगी। तू अपने कल्ब में एक करबला तलाश करो। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर सैयदा की أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من يومنا إلى قيام الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حاضرين مجلس نهاية اتصال بچن کی جملہ باہر فرید عادت زیاد مثل المؤمنین کی سید مقادر کی شعراء کی قسم المقدسین کو شوق تاثر دیوزر کی محتاج چاہتا لیکن مقصد انسان کی مجلس کو رونا چہا رونا سے خدا ہوتا کہ مجلس کو ایمان مکمل قبول خداوند عالم جل شانو قدرت شان سے سب قرآن کی مثال کو فاسألوا جس کھاسی اہل ذکر اللہ ان کنتم لا تعلمون دتی اللہ تعالی کی شوزی احوال لا مشکلات چی مسئلے دین اسلامی مدد ضروریات چی مسئلے لگا کا مسکم جو اہل چیز کو یا اہل کو لما یوحنا نے بولے چین حکم کو اہل بولا یا حکم چی فاسألوا جس کھاسی أهل الذكر خلال يعمين ما جاءتني مسألة شيء أقول كل هذا كيس لأن أقول ما يوم لما سألوا كل ما شاف كل شيء يحكم كين فاسألوا كاسبتس أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كان تفهم زوناري الناس يدوبوا باشا وما تجده من البوادي مثلا شيء ما تفهم زون ये जो हमारा से छुपा में थी मसलो कोला हुक्म चीज़ और ما कोला फसलू यहाँ से चीज़ अहले ज़िक्र ला इन कुन्तुम ला तालमून क्या लड़ता हम इतना स्कूला ये और माँ पुसे अहादी थापतन की इस्तेहादी चिल्ला फिर क्या कोला से ये मसलो मुश्किल चीज़ों हमारा से छुपा में ये इस्तेहादी और माँ कोला से या हुक्म कोई खुदाई फसलू यहाँ से चीज़ أهل ذكر الله إن كنتم لا تعلمون أهل ذكر جل من عالم أهل ذكر لتس كاب عالم تلتس هم مجتهدين كل سوال طلب يا ناس مسدلت هذه مسألة دربيشون يوم سنوب مجتهد ولا سب مشكل سو كيف يقولين كيف يقول سيحكم بين فسألوا يا ستس أهل ذكر الله مجتهد عالم سو مجتهد وليس حكم فسألوا يا ستس أهل ذكر الله دي أهل ذكر بسين دي أهل ذكر شخصيات مدرين برادي جريد سعادة نريموس في الجامع الشركة لغيرنجي مولود صوفيتي مولود مبارك صاحب العصر
yani dil ko denare şahsiyet çiğlaklık bin yani kerkör sonra yani müşkil sonra müşkil kuşayı çoğu Mustafa'yı çoğu Khatibul Vesiyyin Gayb Ali Muhammed'i fiyahbu dehek ya Allah din-i İslami ya Allah kerkör sonra İslam'a ve fiyahbu şahsiyet ve bir kalbin şahsiyet Kriz yapı biringa edana cacibı Navnala gopavas parata Avat kacana, bertina Yelca kâhâmna dunga mala bir çağız per bitna belki sonra Hristiyan sahab zamanı ka kuşak dinle Allah şu sahab zamanı ka bir hala var sahab zamanı ka bu her hal nem kun kâmet ba Duse Khuda bir şeyde dolar tevfik sunusuna Hak par dostlar nem kun gamin karpet kain tinsin nem gamin dur makabidir İmam Hakkı Şahmetcan parvarmet se bir hesabı ka yani biz dis parıyor devahla ot paratma maleni maçutta dis dü çağ hepin din dü or gama çağ par bin dona nemzi İmam Hakkı Şahmetcan ana Allah maleni maçut ne imam sahibinden bir şahsı İmam sahibinden bir şahsı di tamam alem yani imam Halifatul arz hüccetullah de imam bu gamar olsun Gami imamin, Şii hasa imamin, Sek hasa imamin, Duyek hasa imamin, Eşcar birisi imamin, Nevatar, Cevadar, Gami ka imamin, Yalnız Sek imam ne? Valla imamı derci olması. Valla imamı derci ola yani maksat nasıl yani bunu daha cademden muhtemel bir cevabı. Valla imam ise o zaten olacak. Tabi delil bu. Mazharul acayip. Ali ibn Abi Talib. Mulay muttakiyan. Lekkere zemin ve asman. Hazreti Ali aleyhisselam yaptı. Şu kadar mucize. Yani mucize çıkardı. Mahir Ramazan'ın Mulay muttakiyan yaptı. Netice Alman'des. Mulay yani hem iftarla şahulusun. Mulay yaptı. Davet में रिवाज का साथ में हम ही में नाम इफ्तार हो दिन आता है तो मैं यहाँ जी दावत दस या नहीं इफ्तार ले शामिल बोले सही इंजस इंजस साल में हम ही में नाम हो मस्जिद तो मन्ना मैं क्या दुनिया सवाल दस क्या हमारा इंजस मस्जिद ने भी वो मन्ना मैं क्या निशुने चुर्गुलो आये क्या पुआदा तासे दो भी इफ्तार ही नहीं हो Mufid-i Şabi fiyat desene ya Ali ya nani ya bu iftarda kirdet Peygamber Khuda fiyat sikiri Şabi Müşeyi su Yok bir kasan darzos Hasan Şirki fiyat olsa Peygamber Khuda nasıl hadi mutlaka Yuh gulgula bes Dilin hala bes İlahi Habeşi hurlas Ayyuhan nas Kiddis Mola Peygamberi vaz oldu نصيحتي جواهر تمشيك خامول تمشيك فهي الإعلان بس لا نقول نفسه رحمة للعالمين مجلسه والغالي على مجلس الحمد ذكر علي ذكري وذكر الله علي ذكر بو خداي پیغمبر ذکر بو پیغمبر ذکر بو خداي ذکر بو خداي ذکر بو عبادت ولكن مسيزن ويسر له العلم دنياي لسنه قال الشيخ واسيا ولكن لا يسمعه قام علي اسمه ايش هو علي اسمه كون سيزن علي नहीं है पर ये علي नहीं है खेती गाड़ो एक हो سيزن علي नहीं देखने की जरूरत है दिनों महंगा विषय चुरगी लावाई علي دين يشوف يقول له مش حسب له اما يا عمر خلاص الناس متسلسل ايها الناس علي من هؤلاء العجائب اذا حسن من زمان الناس كنا جيت نقول لا بيغفرنا من علي يجب الاحمال الذين ان يفتحوا الطرق من خلال يا درجات الدراسه تمام عندنا يلي الله وحي الهي يا عمر جبريل امين نازل صوت
خدایا نجود جو سلام دو جو بعد سلام يجود علي اسمه ما يسأل علي دي عرش بريء يختار يطلع الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله فبيشوف تو سنتا ما شاء الله علي تكتب أول زمن ألف عالم الجلسة ألف آدم الجلسة قيامت سوسو تلوسة حساب سوسو تلوسة آخری آدم کوئی ہوئی کہ آدم کو موسیٰ سوچو تھی گھر سوگی ایسا سوچو تھی گھر سوگی ابراہیم سوچو تھی گھر سوگی نوح سوچو تھی گھر سوگی علیو دیا علیو اول سے دیا علیوین آخر سے علیوین الف عالمی یبو علی جبت بمت دیا علیو تو دعوات خمسة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول Çin'e zor. Bir tamam dünya ama kendi şehri bu Çin'e dünya. Dini bu Karachi seçelim. Dini bu Rusi seçelim. Dini bu Yunan Mali seçelim. Dini bu Nişanlı seçelim. Dini maçı gibi. Alemin neden sünnetin. Nimaçı gibi, hıram gibi, dehram gibi, nimaçı gibi. Di kainat ve duhras Ali Çin'den çıksın. De Ali'nin. قالوا تهنا علي تهزر أما سيسجد جنا تهين علي نمور نسال تهين نمي كشرب أما علي نور بو دني مولا نسال بيوين صاف سجايبي تبار زينو تبار بجينو يا شدو تبار ندينو شدو تبار ستوجينو شدو تبار لاجينو شدو سنة ما شيء يطوع من نمتنه وهلا يعني نمو شدين ده تبار لاجي بقولو نمو دين الشيء دوني علي تجي سالبي لنو لكن عجينة تحفين حسن المجتمع عجينة تحفين وهذا سلم سبيل الله يعني تحفين كل شيء سكيرو يولا فاسم يوم يعني تحفين سكيرو پیغمبر لفعنا تحفين لن يسي نسكير زرمنا علي فأبو دربي وحبينو فعنا تحفين يا يغران سكيرو حسن المجتمعين سجى حكم بيطا يعني تحفين كون غير سيد الشهداء فأبو يولا تحفين جشتي إماميتون جشتي إمام نسيا حكم نسو يعني تحفين كون بني ياسو زمنا فعنا تحفين محمد تحفين موسى تحفين يجاهي حسن الإمام جعفر صادق تحفين موسى بن جعفر إمام تحفين علي رزان تحفين حسن حسين تحفين علي لما الحسن نبي صفات شجاعتي كرامتي صبري حلمي هذا الصفات من الإمام سوسة تحفين ده إمام قدسي غيري شخصية يعني على القسم الحاضر برای خوشنودی امام زمانه با آواز بلندتر صلوات إمام حسين التبايك إمام يسمى زعفرك قصيرته علي رزايك قصيرته حسن العسكري قصيرته محمد دقيق قصيرته علي دقيق قصيرته المهم نوري تشوف تشوفين لا مكان شخص سيكون جامعه لسكر مكان بوري سيكون جامعه لسكر سردون جامعه أصل عاشوراء سيد الشهداء حسين توقو كربلاء يسوني كتنبي وقومينو عرش درمياس عرش درمنا خدای رسول خطاب لے عرش مسجد خريستوني سي جابر حامله عرش خدا له جابر باقي پروردگارا لئي موټول سات عرش کړو په هري اندر سيد فاطمه بنت حسين سے قسم سے عرش سے قبل نظر مشخص سے عالم سيد نور ويبقى تجعل عالم بقاء خلق باعث تجيب خدا سے ہر ملائکہ کا ملا کائنات کی قسم مداریوں کا ملا تسلس لگی ملکون لگی مداری خری و کھنکون کدا سے عرش سعادت تص تصداري كتير تسكين تسليم عرش سعادت كانا کھانی سے پیرگیتی کھولا بکنے ہیبت سلامتی کا امیر المؤمنین نصح سید شهداء حسین نصح علی حسن مجتبی نصح يعني دل بزرگوار تک شخصیت بنا تحامل و کنیا تسلید دی بزرگوار بسی خیز کربلا یوسف شهید مقامی چارده لنگن کو دی بزرگوار بین دو
لا إله بحق محمد وآل محمد فالموز الناس جمال إمامي سكسلت لين عيش يوم هو مسكين جنبنا هو مسكين جنبنا دولار مكان جنبنا جاهلات كذا نتصل سبرواب شيء يا دو غرام دوين كذا نفتح تيجي دنيا إحنا قيامنا لقينا دو واحد ليك عاقبت بخير شو شيء كذا وعارف ما في بتسالي باقي بالوردقار على بناهجاري ديني دياجاب من دياب وجن بني رزاق يسير بالبيت دي بزوج من سمع الناس قال ماري لا حامل ولا كنا درام بها شواف منهم है तो बस उनसे इनावस उनसे माफरत उनसे दीन इस्लामी محمد نعالي محمد كصادق ولم يصل خداي وحدانية के रास उनसे शायद तो फिर कुछ भी आ रहा है باقي بالوردقار नहीं मरीज में शिफा يا رب ليس خير تنقص هذا السلامات يا رب باقي بالوردقار من كنز الحمد لله باعث گناهی بری عذابی میلیون نمار لها کون یسبول دیجاب في الوسیله بالمعادل کون یسبول بخشنی سے کون رحمتی تبدیل سو سے غریق رحمت کو جو یا رحم اللہ ہزاران درود شهيدان الاسلام البلاء والرحال أمرانا فزار الاسوار